भाव विनोदिया ठाकुर भक्त बत्सल हरि भक्तों कलेबर दश मूर्ति धरी भक्त तोहर कि करिब भक्त बोलरे थाओ भक्त पेशिला हस्तिना दूत पनरे जाओ। गोटे कथा कौच आपण मैंने मन दे शुणे तो पाटितुंड करेंगे नीरवता रक्षा कर मन दे शुणे तेणु समस्त आग्रह अच्छी तो शुणापी मुझे जानी आप आग्रह अच्छे जय जगन्नाथ कहला मैंने जान हाँ एथर जाना पड़ा आग्रह अच्छे तेल कहूँ आपण मैंने मन देखी शुणु भल कथा टे जानवर कथा माने महाप्रभु कौन करी भक्तों भक्त हो गले शरणागत हो गले सी भक्तों कौ स्थिति को भी जान पारती से मर्मर गोटे कथा कहूँ एवं से मर्मर आप जानीपर महाप्रभु को भी कौन ज्वर हुए जने भक्त थिले महाप्रभु नाम होती भक्त माधव दास श्रीक्षेत्र भक्त माधव दास काशीर माने दिग्विजय पंडित तांकर मन में प्रचंड अहंकार गर्व था जे मो सहित शास्त्रार्थ करी किए मते हरई पारि शास्त्र ज्ञान मोर जति अच्छी ये भारत रे कार से ज्ञान अच्छे अहंकार था तांकर किछि सांग माने सखा माने कोन कले तांको पठेइले कहले अरे तमे सिना आज आम पाखरे खाली गर्व करी अहंकार करी कहूच मोठू ज्ञानी के नांती मोठू ज्ञानी के नांती तुम टिके पुरी जाओ श्रीक्षेत्र जाओ अरे पाठ ज्ञानर पीठ होउची महाप्रभु जगन्नाथ को क्षेत्र जाओ एवं सेठी देख जने पंडित तांको ना होउची माधव दास बुली बुली पचारिबो माधव दास के तांको पाखरे पहुंचीबो तांको सहित तर्क करिवो तांको सहित तर्क करी तमे जदी जीती गलो ताहले मु जानिबी जे तमे ठीक पंडित तमर ठीक ज्ञान अच्छी तेणु से पंडित जनक बाहर काशीर पंडित जनक बाहर श्रीक्षेत्र को घर घर बोली खोजिले माधव दास कोटी माधव दास को लोक बतई देले कहले आज्ञा ये गले एपटे माधव दास घर माधव दास घर जाई पहुंची गले कबाट ठक ठक कले माधव दास कबाट खोलिले कहले आज्ञा आपण आगमन आपण किए आपण परिचय करो ना मो काशीर जने आसने विद्वान पंडित ना आपण आसबार कारण ना मु तुम सहित शास्त्रार्थ करने आसी माधव दास भाविले आंक सहित मुझे गोटे तर्क करी जुक्ति करी कहीं झगड़ा करी पुणी झगड़ा तो करी शास्त्र को नहीं कौन झगड़ा करी अरे भगवान को निश्वास होची शास्त्र मुझे शास्त्र को नहीं कौन झगड़ा करी कौन मो ज्ञानी बोली कहीवा मोर दरकार ना तापेक्षा जी समय मत मिले जगन्नाथ जगन्नाथ कहले मोर आहुरी मत शांति लगे कौन विचार तर्क करने जी से हाथ जोड़ी कहले आज्ञा आपणकर से जो अद्भुत तेज जो मुखमंडल या तो देखी मुझे अधा डरी पकड़ी भयभीत हो गली शास्त्रार्थ करिया दूर कथा तापेक्षा मु हार मानि गली मु हारी गली ना कौन सेमती कहीदेले हो प्रमाण दरकार तुम हारीगल केमिति ना मु कही साइला पर भी आहुरी प्रमाण दरकार ना हाँ कागज लेखिकी दियो मु हारिली बोली सिग्नेचर मारिकी दियो सीना जाकि देखी काशी जे तुम हारीगल बोली हौ ठीक अच्छे कागज कलम नहीं आसिले कागज रे लिखिले मन देखी शुणुथिबे कौन लिखिछन ता भी मन दे शुणिबे एठु कथाटा आरंभ कौन लिखिले ना मु श्रीक्षेत्र निवासी भक्त माधव दास काशीरु आसीथिबा दिग्विजय पंडितंक ठारु मु माधव दास परास्त हेली पराजय स्वीकार कली पराजय वरण कली एया लिखिकी देई देली सिग्नेचर मारिदे दस्तखत मारिदे इति श्रीक्षेत्र निवासी माधव दास देदेली ये ताकू धरिकी पूरा खुशी हो गले कहले जा हो एथर सब जानिबे जे मु गोटे भल उच्च कोटीर पंडित बोली से पत्र को धरिकी काशी रे पहुंची गले से कागज को धरि तले काशी रे पहुंची गले पंडित माने कहले कोन तर्क कल ना ना तर्क करिवा को जाइनी तर्क करिने तर्क न करिकी पूरा से मते देखिकी भयभीत हो गलेनी डरी गलेनी डरिकी हार मानि गले कागज रे लिखिकी दे देले जे मु पराजय वरण कली कागज देखैलो ये कागज देखै देले कागज रे कोन लिखा जाईची ना मु श्रीक्षेत्र निवासी भक्त माधव दास काशी रु आसीथिबा दिग्विजय पंडित मोठू हारिकी परास्त करछे किंतु प्रकृति रे लिखा जाईथिला कोन ना मु माधव दास काशी रु आसीथिबा पंडित ठारो मु हारिली किंतु काशी की गला बेलू से पूरा उल्टा हो जाए पूरा विपरीत हो जाए जे मु माधव दास काशी आसीथिबा दिग्विजय पंडित मोठू परास्त होइकी जाइचंती बोले जगन्नाथ महाप्रभु की ये हूँ जगन्नाथ चमत्कारिता लेखाटा को मध्य बदल देले महाप्रभु तेणु काशीर दिग्विजय पंडित कहले ना सेमिति हेले हब नहीं ना ताहले केमिति हवा को पड़िबो आ कोन करिया पई पड़िबो ना गोटिए कार्य कर ना कौन ना तुम पुणी जाओ
সে বোধে কিছু গুণি ফুণি জানিছে না কোন, তুমি আউ থরে যাও, আউ থরে শাস্ত্রার্থ কর, পুଣି প্রমাণ ধরিকি আস। ତେଣୁ ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାଶୀର ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ 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 ମାମ୍। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ନେଇ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ଘରେ କହିଲେ କହିଲାରେ ହେଇ ତମେ ଇଏ କ'ଣ କଲ? କହିଲ ଗୋଟେ ଲେଖିଲ ଗୋଟେ, ତମେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲ? ନା କାଗଜ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖିଛି। କାଗଜ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିବାସୀ ଭକ୍ତ ମାଧବ ଦାସ କାଶୀରୁ ଆସିଥିବା ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ଠିକ୍ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଆରେ ତମେ ତ ଏଠି ଠିକ୍ ଲେଖିଛ, କାଶୀରେ କେମିତି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି? ଆଉ କାଶୀରେ ଭୁଲ ହେଲାକୁ ଏଠି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ନା ତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା। ତାହେଲେ ତମେ ହାରିଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନା ହଉ ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାଶୀର ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ହଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ନା କ'ଣ? ନା ତମ ମୁହଁରେ ଚୂନକାଳି ବୋଳାଯିବ, ବେକରେ ଚପଲ ମାଳା ପଡ଼ିବ, ପୁରୀ ସାରା ପୁରା ଡିଡିଓ ବାଜିବ, ତମେ ହାରିଗଲ, ତମେ ହାରିଗଲ, ତମେ ହାରିଗଲ। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, କି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ସ୍ନାନ କର୍ମଟା ସାରିକି ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ। ମାଧବ ଦାସ ଯାଇକି ସ୍ନାନ କର୍ମ ସାରିକି ଆସିଲା ଭିତରେ ଏପଟେ ଜଣେ କୁନି ବାଳକ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କାଶୀର ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ। କହିଲେ ହେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ତମେ ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ନା? ଆରେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ସହ କ'ଣ ତର୍କ କରିବ? ଆଗେ ଶିଷ୍ୟ ସହ ତର୍କ କର। ଯଦି ମୋଠୁ ତମେ ଜିତି ଯାଅ ତାହେଲେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ, ଯଦି ମୋଠୁ ହାରିଯାଅ ତାହେଲେ ଚୁପଚାପ ଫେରିଯିବ। ନା ଚାଲ ତୁ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା, ତୋ ଗୁରୁ ମୋ ପାଖରେ ହାର ମାନିଗଲେ ତୁ କ'ଣ କହିବୁ? ଏଇଆ ଭାବିକି ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କୁନି ବାଳକ କ'ଣ ସାଧାରଣ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା ନା ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା? ସେ କିଏ ଥିଲେ? ମୋ ନୀଳାଚଳିଆ ଶାନ୍ତ ପକା ଖଣ୍ଡିଏ, 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 ନୀଳାଚଳିଆ ଶାନ୍ତ ପକା ଖଣ୍ଡିଏ, କିଏ ପଥର କହେ କିଏ ଚିତର। ତେଣୁ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁଠି କୁନି ବାଳକ ରୂପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ କାଶୀର ପଣ୍ଡିତ ମୁହଁ ଫିଟେଇ ପାରିବେ? କାଶୀର ପଣ୍ଡିତକୁ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ କରିଥାନ୍ତ, ମୋ ସହିତ ଶିଷ୍ୟ ସହିତ ତର୍କ କରିକି ତ ହାରିଗଲ। ଏବେ ତମ ପାଖରେ ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ। ନା କ'ଣ? ନା ତମ ମୁହଁରେ ଚୂନକାଳି ବୋଳାଯିବ, ତମ ବେକରେ ଚପଲ ମାଳା ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତମେ ହାରିଗଲ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଡିଡିଓ ବାଜିବ। ସେଇଆ ହେଲା। ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଛୋଟିଆ ବାଳକ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇକିରି ନାଚୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ମାଧବ ଦାସ ଆସି ଦେଖତେ ସ୍ନାନ ସାରି, ଆରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପା ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ମୁହଁରେ ଚୂନକାଳି ବୋଳାଇଥାନ୍ତା, ମୋ ବେକରେ ଚପଲ ମାଳା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବେକରେ ପଡ଼ିଛି? ଦେଖିଦେଲେ କୁନି ବାଳକ ନାଚୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଦେଲେ ଏ କୁନି ବାଳକ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଇଏ କୁନି ବାଳକ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ। ହରି ହରି ବୋଲ। ତାହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ନ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ। ସେଇ ମାଧବ ଦାସଙ୍କୁ ଦିନେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, 15 ଦିନ ଜ୍ୱର। ମହାପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୋ ଭକ୍ତ ଆସି ଟିକେ ପହଞ୍ଚିବେ, କେତେବେଳେ ମୋ ଭକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଦେଖ ଦିଶୁଛି କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ, ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ପଛପଟେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଆସି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଯିବ। ସତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ଦେଖିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏରେ ସେଠି ଆଖି ବନ୍ଦ କ'ଣ କରୁଛ? ଏଠି ଆଖି ଖୋଲିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏଠି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଆଖି ଖୋଲିକି ଆଖି ପୁରେଇକି ଦେଖିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। କାରଣ 42 ଜଣ ଅନ୍ଧ ପିଲା ଥରେ ଆସାମରୁ 42 ଜଣ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲା, ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବେ, 42 ଜଣ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲା ଆସିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ପଣ୍ଡାମାନେ ସେବାୟତମାନେ କହିଲେ ଆରେ ତମେ ତ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ଧ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଭିଡ଼ରେ ଏ ଯାକ ପିଲରେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? ନା ଆଜ୍ଞା
आमे सिना दृष्टि शक्ति को हरई बसीचु आमर सिना आखि नाई बोली आपण हमको अंध बोली कहउचंती आमर सिना आखि नाई आमे सिना जगन्नाथ को दर्शन करि परिबुने टिके ठेला पे लागी पळेले जगन्नाथ पूरा चका चका आखि सी जदी तांका चका चका आखि रे थरे जदी आमको टिके देखि दियंती तांका आखि रे जदी टिके आम ऊपर पड़ी जाय आम जीवनटा धन्य हे जिवा हरि बोल हार पाइजु एते के दरकार आउ कोन दरकार हमर आउ किछि दरकार नै खाली तांकर दीटा आखि जेबे आम ऊपर पड़ी जाउ आ तांका आखि दीटा को भलिया भला आखि हले पाइच शांति भला आखि हले पाइच जे तो देखुची से तो कहूची तमे एका मते चाहिच भला आखि हले पाइच ये तो तांका आखिर विचित्रता अरे जे जोठी छडा होची जे जोठी देखुची लागुची महाप्रभु का को चाहिचंती केवल मते ही चाहिचंती ए आखि को जे देखिची निज कथा को से कियो बा कहिबो निज को तो भूली जाईची ए आखि को जे देखिची ए आखि को जे देखिची से निज कथा कोन कहिबो से निज को ही भूली जाईची आ निज को ही महाप्रभु को भाव रे मजई देची हजई देची भिजई देची तल्लीन हो जाईची महाप्रभु को प्रेम रे।